Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi uswatun hasanah. Ana min fasodal fi mustawa ar-rabi. Sa'aqra'u minan nas al-asalu fil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyyah. Zukiral asalu wan nahlu fil Qur'anil Karim haitsu zukiral asalu fi surati Muhammad ayatu 15. Wa zalika fi siyaqi ba'd ma yatana'amu bihi ahlul jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati yu'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamri lazzatil lisharibin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli samarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fil nari wa saqu ma'un hamima qatta'a am'a'uhum. Wa fi surah An-Nahl wa inna fihi shifaa'un lin-nas al-ayatin samaniya wa situna wa tis'a wa situna. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa awha rabbuka ilan nahli anit takhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zululay yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun wa alwanuhu fihi shifaa'il linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu azim. Wa alhama rabbuka ayyuhan nabi an-nahlu bi an-nij'ali laka buyutan fil jibali wa fis sajari wa fi ma yabanin nasu minal buyuti was-suquf summa quli min kulli samarati tashtahinaha fasluki turuqarab bika mudalalatan lak itala birizqi fil jibali wa khilalish syajar wa qad ja'alaha sahlatun 'alaik la tudalli fil 'audi ilaiha wa in ba'das yakhruju min butunin nahli aslun mukhtaliful alwanu min bayadi wa safrati wa hamrati wa ghairi zalik fihi shifaa'un lin-nasi minal amrad inna fi ma yasna'uhu nahlu lidalalati qawiyati ala qudratin khaliquha liqaumi yatafakkarun faya'tabirun. Wa fi sunnatin nabawiyyah rawal Bukhari wal Muslim an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna akhi astaqlaqa batnihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqihi aslan fasaqahu aslan summa jaa faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqaituhu aslan fama zadahu ila istitlaqa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu wa kadzaba batna akhik izhab fasqihi aslan fadhahaba ar-rajul fasaqahu aslan fabariya. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yaqin min shifa'i batnir rajul muhimman bada fi zahiril amri annama yusamma al-waqi'i yukhaliful yaqin li'anna al-yaqin asdaqu min zalikal waqi'u az-zahiri allazi fi nihayati lisidqihi wa hadzal yaqin bi anna al-asala fi shifa' linnas wurida fi kitabillahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minun wa ala yaqin bi kulli qadiyati wa bi kulli haqiqati wuridas fi kitabillah wal innal asala fihi shifaa'un min jami'il amradi faqad wasafahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li hadza rajula ala ragmi min annahu lam yarahu falau kana asala shifa'u li ba'dil amradi duna ba'diha lakana yalzamu ayat akadal Mustafa alaihi salatu wassalam min nawa'il maradi qabla ay yasifa lahul asal wa qad yatajul asala ila ba'dal waqas likay yazharu ta'siruhu syafi wa qad yahtalifu
miqdar hadzal waqt min maradin ila akhir kama wadaha min taradudi akhil marid alal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa yu'akkidu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi daruratil istimrari fi ilaji bisaqil asal. Wa qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama wurida an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma asyifa'u fi thalathati syaratatun mu'jamun aw syurbatu aslin aw kiyantu narin wa anha ummati anil kay rawahu Bukhari. Wal Mustafa sallallahu alaihi wasallam hinama yasrahu bidzalika falaysa min dafi' al hawa wa innama huwa wahyu yuha ilaih min zil ilmi wal muqaddaratu min Allah subhanahu wa ta'ala. Bal asalu ala ra'si qaimatul adawiyah bal khairuha wa fi dzalika itlaq li shifa'i jami'il amradi wa laysa takhsisan li ba'diha wa fi dzalika aidan ta'kid li qudratihi ala shifa'il amrad. Fal Mustafa sallallahu alaihi wasallam yatasarrafu wafqa hikmah min indillahil alimil khabir. Wa fi sunnani Ibni Majah marfu'an min hadis Ibni Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yaqwa salasa ghudawat kullu syahrin lam yasibahu azimul bala. Wa fi dzalika isyaratun ala daruratil istimrari fi tanawulil asal wa ay yakuna dzalika muttasilan wa laysa munqati'an. Wa hadha yufid anna al-asala idza istamala bi hadhihi surah salasu maratin kullu syahr fa innahu yaqsubul jism al-qudratu ala muqawamatil amradi kama yaksibuhu aidan al-manah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisyifa'inal asal wal Qur'an rawahu Ibnu Majah fi sunani wa Ibnu Marduwiyah al-Hakim wa sahihi wal Baihaqi fi syu'bil iman wa fi sahihin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal wa fi asalin nahli bitahdidi asrar wa hukma taj'aluna nazdada imanan bi uzmatillahi wa qudratihi subhanahu allati hiya fawqa kullu tasuru li anna fi nahli ayatun azimatun suwaruha likulli bahisin an sirrin hadzal asali alladzi ya'tabiru sir min asraril kauni wa ilaji min anja'il adawiyah ala wijahul ardi. Laqad asbatal asal annahu al-ilaj asyafi min jami'il amrad biiznillah hatta al-musta'si minha likaunihi qatilan lil jirasimi allati hiya aslu kullu bala wa kullu mardi. Innal atiba wal bahisina lam yatarakku maradan minal amrad illa wajaribul asal fi shifai minhu wa qad asfarat tijarabihim wa abahasihim fi mijali ilaj al amradi. Innal asala yashfi min jami'il amradi biiznillah. Wa ragam wa innal asala huwal ghizaul kamil an-naji'a fi jami'il asqami wal amradi fa huwa bi misabatil iksir alladhi yuwafiru li insani qawil kafahi diddul amradi wal hazli wa huwal ghizaul kamil fi jami'il asqami wal amrad. Wa ragama kullal mumayyizati allati yasmata'u bihal asalu wa qiyamatuhul gizaiyah famazala qalil al-istimal fi iyadatil wal mustasfiyat wa ya'tabiru wa zalika taqsiru min al-atibai alladhi yarquduna wa ra'a kullu tushafat kimiyaiyah wa amamihim wa tata'anzarahum haqiqah sati'ala laysa fiha wala gumudin bi anna al-asala shifa lin nasi bi iznillah. Summa fikra
Yani zukiral asalu wa nahlu fil Qur'anil Karim haitsu zukiral asalu fi surati Muhammad ayat 15 wa zalika fi siyaqi ba'd ma yatana'amu bihi ahlul jannah li'anna al-asala fiha shifaa'un min jami'il amrad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama wurida an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma asy-syifa'u fi salasat syaratatun mu'jamun aw syurbatu aslin aw qiyatu narin wa anha ummatin anil kai rawal Bukhari. Wa fi dzalika isyaratun ala daruratil istimrari fi tanawuli asal wa ayyakuna dzalika muttasilan wa laysa munqati'an. Wa hadza yufid anna al-asala idza ta'mala bi hadhihi surah salasa marratin kullu syahrin fa innahu yaqsubul jism qudratu ala muqawamatil amrodi kama yaksibu aidan muna'ah. Laqad asbatal asal annahu al-ilaj asyafi min jamil amrodi biiznillah hatta musta'si min hali kaunihi qatila lil jarasimi allati hiya aslu kullu bala'i wa kullu maradi wa ragma kullu mumayyizati allati yasmata'u bihal asal wa qiyamatuhul gizaiyah famazala qalil istimalu fil iyadati wal mustasfiyat wa ya'tabiru wa zalika taqsiru minal atiba allazi yarquduna wa ra'a kullu tashafat kimia wa amamihim wa tata'azzaruhum haqiqah sati'ah la laisa fiha wala gumudin bi anal asala asyifa'u linnasi biiznillah. Summa at-tarjamah, yani sungguh Rasulullah SAW telah meyakini bahwa perut seseorang akan sembuh, tidak peduli bagaimana di permukaan tampak bahwa ada yang disebut realitas bertentangan dengan kepastian. Karena keyakinan lebih benar daripada kenyataan virtual yang pada akhirnya akan dipercayai. Inilah keyakinan bahwa madu memiliki obat kesembuhan untuk orang-orang sebagaimana disebutkan di dalam kitab Allah dan Rasulullah SAW. Seorang mukmin dan kepastian setiap permasalahan dan setiap kebenaran telah disebutkan di dalam kitab Allah. Dan karena madu memiliki obat untuk semua penyakit, maka Rasulullah SAW telah menggambarkannya kepada pria ini meskipun dia tidak melihatnya. Jika madu adalah obat untuk beberapa penyakit, maka Rasulullah SAW harus memastikan jenis penyakitnya sebelum dia meresepkan madu kepadanya. Madu membutuhkan waktu untuk menunjukkan efek penyembuhannya, dan jumlah waktu ini dapat bervariasi dari satu penyakit ke penyakit lainnya. Seperti yang terbukti dari keraguan-raguan saudara saya yang sakit kepada Rasulullah Mustafa SAW, dan Rasulullah meyakinkannya tentang keperlunya melanjutkan pengobatan dengan menyiram madu. Dan Rasulullah Mustafa SAW ketika dia menyatakan itu bukan motif nafsu melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya oleh yang maha memiliki pengetahuan dan kemampuan dari Allah SWT. Maka madu ada di urutan teratas daftar obat dan untuk itu menyembuhkan semua penyakit dan bukan pengkhususan sebagainya. Karena kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, Rasulullah SAW berperilaku sesuai dengan kebijaksanaan Allah yang Maha Tahu. Madu telah terbukti menjadi obat mujarab dari segala penyakit insya Allah, bahkan yang paling sulit sekalipun, karena dapat membunuh kuman yang menjadi akar dari setiap bahaya dari setiap penyakit. Para dokter dan peneliti tidak meninggalkan suatu penyakit tanpa mencoba madu untuk menyembuhkannya. Pengalaman dan penelitian mereka di bidang penyakit telah menghasilkan madu yang dapat menyembuhkan segala penyakit insya Allah. Meskipun madu adalah makanan yang lengkap dan efektif dalam semua penyakit, dan penyakit madu adalah ramuan yang memberi manusia kekuatan untuk melawat penyakit dan tumor. Dan itu adalah makanan lengkap untuk semua macam penyakit. Terlepas dari semua kelebihan yang dimiliki madu dan nilai gizinya, masih sedikit kegunaannya di klinik dan rumah sakit. Dan ini adalah kelalaian dokter yang mengejar semua penemuan kimia di depan mereka dan di bawah mata mereka kebenaran yang cerah dan tidak ambigu bahwa madu adalah obat untuk manusia. Summa al-mufradat allati ujiduha so'bah, yani tana'ama yatana'amu bermakna kenyamanan, al-muna'a bermakna kekebalan, al-adawiyah bermakna humor, al-gizaiyah bermakna bergizi, bari bermakna sembuh,
Timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.